kami sa Tiplex. Yan. Kumboy po kami guys, papuntang Pangasinan. Ito. Naplatan yung kasama namin guys. Ito. Yan, pakita ko guys. Ano. Flat guys. Yan, ito yung sa amin. Yan. Ito po sila guys. Yan. Yan. Sinaplatan yung kasama namin isa guys, yung truck. Yan. Kumboy kami guys, papuntang Pangasinan. Yan. Tubo. Ito, Tatan. Napansin ko is tumagilid, ayun o. Yun. Flat yan guys, ayun o. Nakikita nyo. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Dapa. Bilis guys. Bilis siyang naubusan ng hangin. Yan dito po sa Tiplex. Yan guys o. Yan. Yan mo papuntangin guys. Isitex Index. Yan. Kumbati dyan. Guys o. Yan. Ayos muna kami dito guys sa isang truck. Okay guys, malapit na po matapos yung kabit ng gulong. Yan. Yan kita nyo. Yan, pinakabit na yung gulong. Kung gusto kayo mga camera tayo, may matagagay yan. Agad dito. Ayan po guys o. Mabilis sa alisin ko. Kabit na lang sa gulong. Oo yan. Lambot ka. Ito. Dito. Lambot yung tubo, manipis pa. Kabit na. Higpitan na lang guys yung gulong kasi naplatado kami. Dalawang truck po kami dito guys, kumboy yan, papuntang Pangasinan. Yan. Ay, wala yan dyan ha. Andito sa Tapos na po. Kita nyo, tapos na guys. Yan. Alis na po kami guys. Bye bye. Dito na po kami sa Jasnar. Yan. Sarado pa guys. Yan. Dao Power Tools Jasnar. Yan. Dito po kami dalawang truck guys. Karating lang namin. Yan. Sarado pa si Jasnar. Yan. At antay muna kami guys. Hanggang alas 8.